घसर घसर पंदर घसर आउ घसर पानी घसर घसर पंदर घसर आउ घसर पानी तुम चासा घसर फसर आम सही कत जानी हो आम सही कत जानी हां चुप बल्लो साला माइचिया कोठी कर हेलो माइचिया कहा को पहुंचलो ए साड़ी मपिंदची चूड़ी मपिंदची मुहल जाई बपाए साड़ी मपिंदची चूड़ी मपिंदची मुहल जाई बपाए देह चेड़ी नबी मन पीड़ी नबी मबर मरद नाही लो मबर मरद नाही हां चुप एकदम चुप जत्ता शीघ्र पर छो हेई जगह छाड़ी चल जा कहूची नाही लो रंडो मो जगह छाड़ी जीवा पाई आसिनिलो प्रतिशोध हाँ कहा तो प्रतिशोध ना पाया छो तो बाप्पा वीरेंद्र सिंह मो बापा कौन कर छन बिना दोषर मते आजीवन कारादंड सुनाई देला और परिस्थिति रे पड़िबो हेई गली हिंजारा माइचिया ए माइचिया আজি তা মরদ পড়িয়া দেখাই বলো আবে একটা তোর তাহলে মরদ পড়িয়া আছে হ্যালো মাইচিয়া দেখাই সাগরে যুদ্ধ করি পারলো না মো পাখকু চালি আসিছ ভাই দেখি বলো মাইচিয়া দেখাইব আজি তা মরদ পড়িয়া কৌজি শেষ থর পাই এই জায়গা ছাড়ি চলে যা কৌজি নাইলো তো পাই বলো হবনি বে হারাম জাদা মাইছিয়া কৌজি আবে চুপ নালিয়া কি মতে দেখা নেই ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଘ ହରିଣ ଖେଳ ହଁ ମୁଁ ତ ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ଆଲୋ ରାଣ୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ সামন্তরায় বাহ বেশ ভালো মাইছে অভিনয় করছু তো এ দুনিয়া আখেরে তু ধুলি মারি দেই পারু কিন্তু এই কস্তুরি আখেরে কেবে বি নুহে কস্তুরি হঠাৎ তুই এটি হ্যাঁ মু সেই কস্তুরি যৌ কস্তুরির জীবনটাকে তু বরবাদ করে দেই এমিতি মাইচিয়া হই বুলুছু হ্যাঁ মু সেই কস্তুরি যৌ কস্তুরি কু বাহাবা স্বপ্ন দেখাই তাকু গর্ভগতি করি প্রেম প্রতারণা করে তু চালি আসিছু হ্যালো এ কস্তুরি তুম কার্যরে বাধা ন দেই সে পুরুনা কথা গুড়াক মতো আর মনে পকালো এঠু চালি যা নচেত ভাল হবনি লো আউ কেতেটা ঝিয়ার জীবন কু নষ্ট করিলে তো মনটাকে শান্তি মিলিব এ কুলাঙ্গার এ বেঈমান এ শয়তান আরে তু তো পশু ঠারু বিহীন
आज झर सर्वनाश करने को जाऊलु प्रकृत के तू जानिछु किए से अरे तू आ विषय जानिले ना तो पाद तलु माटी खसी जीव मो पाद तलु पुणी माटी खसी जीव रे कस्तूरी मो कथा मानी जा ओए जगह छाड़ी चली जा हाँ रे बेईमान तो पाद तलु माटी खसी जीव अरे मने पका से दीर्घ 18 वर्ष तलर कथा को तू मने पका कौ कथा अरे 14 दिन की रानी माँ को तुम्हें मारिबार उद्यम करिथिल और शेषरे तांको मारी देल तमे माने समस्ते भाबुथिल ना ये अनन्या होचे राजांको झियो बोली हाँ अरे ना ये दुनिया जानिछि अनन्या को राजा झियो बोली किंतु ता वास्तव रे नुह ए अनन्या होची तोर और मोर प्रेमर संपर्क कौन हला एबे आउ ताको सर्वनाश करिबो कस्तूरी सत कथा सब कहला तू अरे कही दे तू मते सब मिछा बोली जोटा सत मु सेटा ही कहूची हे भगवान मोते निष्ठुर हो गली कहीं के से चले मोर सर जन्मित झिया को मो बलात्कार करिवार उद्यम करिथिली मो बाप पणिया प्रभु कि तमर लीला प्रभु कि तमर लीला रे कस्तूरी तू कौन मते क्षमा करिबुनी कस्तूरी क्षमा पुणी मु कौन स्वयं से जगतर नाथ जगन्नाथ चाहिले भी तते क्षमा करी जानिचे जदि प्रकृतरे आमे तु ए जन जदि बाहाई थांतु ताहेले आज तो पाई खली देई थांते महतर शंका आज तो पाई आज पोछी देई थांती मो मथार सिंधु कस्तूरी विधवानु हे संसार भांगिले भागो जीवनी तथापि विधवानु छातिर दुख जड़ सही खुशी पथर छातिर दुख जड़ सही खुशी हसी हसी
ତମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ମତେ ଆରଣକୁ ଦେଖେଇବିନି ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର। ଚାଲି ଯାଅ ଆଉ ମତେ ବାପା କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ମାଡୁଛି ଲାଜ। ତମେ ଗୋଟେ ବାପା ନୁହଁ। ମୁଁ ବାପା ନୁହଁ ମୁଁ ପାପଟିଏ ମୁଁ ପାପଟିଏ। ଚାଲିଯିବି ଚାଲି ଯାଅ କହୁଛି ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ। ଚାଲିଯିବି ରେ ମା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ସମୟ ସୁଅରେ ବଦଳେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ତ ବଦଳି ନାହିଁ। ସମୟ ସୁଅରେ ବଦଳେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ତ ବଦଳି ନାହିଁ। ବାଟରେ ହସିଲେ ହାତ ସୌଦା ଘାଟରେ ନିରିବ ବୁଡ଼ିଲା ସୁଖ ଦରିଆ ମଝିରେ ମନ ଗଲା ସ୍ନେହ ଝୁରି ଦଇବ କାରେ ବିଚାର ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ ମୋର ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ ମୋର ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ ମୋର। ଆଜି ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନ ଯାହା ଭାବିଥିଲା ତା ସବୁ ସପନ ଆଜି ଅଧା ରହିଗଲା। କସ୍ତୁରୀ ମହାରାଜ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ସବୁ କ'ଣ ସତ କସ୍ତୁରୀ? ହଁ ମହାରାଜ ମହାରାଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓ ଶେଷରେ ମୋ ମମତାକୁ ବି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲି। ମୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଟେକିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମହାରାଣୀ ଯାହା କହି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛି ମହାରାଜ। ହଁ କସ୍ତୁରୀ ତୁମେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି ତୁମର ମଣିଷ ପଣିଆ। ତାମାନେ ଏଇ ଅନନ୍ୟା ମୋ ନିଜ ଝିଅ ନୁହଁ ବାପା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହାତରେ ମୋ ପାଲି ପୋଲିସି ମଣିଷ କରିଛି ଏଇ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ୟା ରହିବ। ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି ସବୁ ଶୁଣିପାରିଛି। ଆଉ ସାର୍ଥକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ସାର୍ଥକ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ରାଜା ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରାଣୀ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମାଲୋ ଅନନ୍ୟା ତୁ ମୋ ତ ବାପା ନହେଲେ ବି ତତେ ଯେତେବେଳେ ପାଲି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଥିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ବାପା ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମତେ ତୁ ସେଇ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ନାଇଁ ବାପା ତୁ ପରା ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ସେଦିନ ମୋ ପୁଅ ସାର୍ଥକକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି। ହେଲେ ଆଜି ଯଦି